Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Do you miss me? Yes, I miss you too. Oke, kembali lagi bersama saya lagi dengan channel Rizal Al Mubarak Arsenal. Saya di sini dari siswa UT Universitas Terbuka. My number name 857000929. Oke, saya di sini akan menjelaskan. I will explain chapter 5. Sebelum saya akan menjelaskan chapter 5, penjelasan modul 5, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya di atas pojok. Oke, bawah pojok ding. Lupa guys. Oke, chapter 5 itu ada food and money. I will explain chapter 5 is food and money. In this module, you will practice expressing all activities related to food and money. Jadi dalam modul ini akan berlatih mengekspresikan semua aktivitas ke food and money. Oke, penjelasan pertama. Number 1, shopping for food, yaitu supermarket ya. In unit 1, we will discuss dually food shopping in modern markets or supermarkets, the part of supermarkets. Besides that, it will be discussed about the level of comparison of the positive degree, comparative degree, and food unit of measure related to the food needed. Jadi pada unit pertama ini kita akan membahas tentang makanan sehari-hari, berbelanja di pasar modern atau supermarket, dan bagian-bagian dari supermarket. Di samping itu kita akan membahas tentang tingkat perbandingan positive degree, comparative degree, and superlative degree, hubungannya dengan harga dan makanan. Satuan ukuran yang berkaitan dengan makanan yang diperlukan. Oke, yang A yaitu is supermarket. The past of the supermarket that you have to go to get things to pay quickly. The past of the supermarket that are. Jadi Anda harus mengetahui bagaimana bagian dari supermarket yang harus dituju untuk mendapat benda yang akan dibeli dengan cepat. Bagian-bagian dari supermarket meliputi A, bakery section, B, dairy section, C, products section, D, meat department. If you are going to buy all kinds of bread, then if you immediately look in the bakery section. If you want to buy meat, then go to meat department and others. Jika Anda akan beli segala macam roti, maka Anda langsung mencari di bagian bakery section. Jika ingin membeli daging, maka Anda akan menuju meat department, dan seterusnya.
To ask where is the object to be purchased by combining an interrogative sentence asking where, the question word used is where. Jadi untuk menanyakan di mana letak benda yang akan dibeli dengan menyusun kalimat tanya yang menanyakan tempat. Kata tanya yang digunakan adalah where, artinya di mana. The following is example of the dialogue, yaitu Fanny dan Ronnie. Fanny, where is the milk? Ronnie, it is on the dairy section. Fanny, where is the pass? Ronnie, it is on the meat department. Fanny, where can I buy butter? Ronnie, it is on the bakery section. Dan selanjutnya itu adalah B, differences. In this part we learn about adjective. Adjective are adjective, usually function, the example nouns. For example, adjective. Jadi pada bagian B ini Anda akan diajak untuk belajar tentang adjektif. Apa yang dimaksud adjektif itu? Adjektif adalah kata sifat yang biasanya berfungsi menerangkan kata benda. Berikut ini adalah contoh adjektif, yaitu ada nice, enak, good, baik, large, besar, expensive, mahal, cheap, murah, tasty, lezat, fresh, segar, wide, luas, delicious, nikmat, big, besar, small, kecil, dan sebagainya. Adjective is adjective that is used to describe a noun. Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Example, orange is nice. Ada two. Onion is cheap. 3. Apple is small and melon is big. 4. Meat is expensive. The following is example of a dialogue on how those adjective and how to ask adjective to combine to things. Perhatikan dialog berikut. Perhatikan penggunaan adjektif dan bagaimana menggunakan adjektif untuk membandingkan dua benda. Yaitu ada contohnya Rizal, Dina. Rizal, hi Dina. Hello there, Dina. Oh, hello Rizal. Rizal, my goodness, you certainly have a lot of things. Is your car? Dina, yes, Will. You know we have 5 children. Rizal, are you buying early wet dishwashing liquid? There are camper vans. Dina, it's more expensive than other brand, but I think it lasts longer. Rizal, there is then other brand, but I think it lasts longer. Those carries
look nice than the strawberry in my cards. My attached one like a cherry. She takes a carry on they are much tastier than the curry last year. Dina, Rizal, I have to get home as soon as possible. Rizal, is that brownish? Do you really like brown rice butter? Then wait, rice, it looks more slowly. Dina, but it's tasty just as good as wet rice and it's more nutrients. Rizal, you know this market say it's cheaper than all the other. I think it's just as expensive. What do you think? Tina, I think on market is as good as any other. Well, I'll let you go new Rizal, I know you are boring. Berdasarkan percakapan di atas, dalam melakukan pembelian Anda pasti memilih mana yang lebih murah atau mana yang lebih baik, mana yang lebih sehat, mana yang lebih nikmat. Dan pertanyaan lain ketika Anda melakukan pembelian. Percakapan menggunakan kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris itu disebut degree of comparison. Dalam topik ini kita bahas mengenai degree of comparison of adjective untuk menyatakan mana yang lebih dan mana yang paling. Nah, di sini ada contohnya, yaitu adjective satu suku kata. Comparative, fresh orange juice is nicer than tomato juice. Superlatifnya, apple juice is the nicest of all. Nah. Kemudian yang kedua, adjektif yang berakhiran dengan y. Komparatifnya contoh, apple is tastier than pear. Superlatifnya, grapes is the tastiest. Oke, yang ketiga, adjektif lebih dari satu suku kata. Komparatifnya, bees are more beautiful than the Superlatif, mountains are the most beautiful of all. Selanjutnya ada aturan-aturan komparatif dan bentuk superlatif. Perhatikan contoh kalimat dan penjelasan dalam tabel tersebut. Baiklah, marilah kita simpulkan bagaimana menggunakan komparatif dan superlatif dari adjektif. Jadi kata sifat yang terdiri dari satu suku kata mendapatkan akhiran er pada bentuk komparatif dan ditambah is pada bentuk superlatifnya. Contoh, small menjadi smaller. Terus ditambah lagi the smallest. Beda ya. B, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan berakhir pada konsonan. Konsonan terakhir diulangi. Misalnya, fat menjadi fat, the big menjadi bigger atau the biggest. C, kata sifat yang berakhir pada suku kata yang berakhiran pada y. Y ini berubah menjadi i. Kemudian ditambah er atau is. Misalnya, happy menjadi
happier menjadi lagi the happiest. Kemudian ada D, kata sifat yang berakhir pada huruf I, e langsung ditambah R dan should. Misalnya let menjadi leather, menjadi lagi the latest. A, kata sifat yang mempunyai bentuk komparatif dan superatif, tidak beraturan. Misalnya good menjadi better, jadi best. Kata sifat yang lebih dari dua suku kata yang menggunakan more dan most. Misalnya more expensive menjadi the most expensive. Oke, akan saya lanjutkan. Next, my story at the last year. Back in the years to 2019, in bulan Mei, I stayed in Wali Barokah Kediri, and when I was there, thank God with persistent in the church and silence, I keep fighting fisabilillah. Even there was a line in tram of 18 on said this is when I think had to have fresh along line. There used to by 15 meter long middle school where to eat ya. Yang namanya pondok ya, itu ketika makan semuanya serba ngantri, sampai mengantrinya itu ketika pagi jadwalnya 7:30 itu barisnya mengantrinya sampai 15 menit 20 menit, itu saking banyaknya peserta atau santri-santri yang ada di sana, jadi harus sabar. And that's why in the morning at 8:30 when you eat, if you come early it can be less than 8, or when you arrive late so times it can be 9:30. You just eat. Sometimes if you are late you can run out of seats until I see the student. Take a very long shower. Some take 10 minutes, some take 5 minutes, sometimes 20 minutes. Just come out. You should want to take a shower, but all of them hided up. Even though I had a lot of vacation waiting until I wanted to come out when I wanted to wash my closet. Also, warning of your not smart from to the student to find a wisdom time it won't work can waste because every day it must be busy. Then when breathing we have to pass the start to the stress to level 4. Sometimes feel tired and on it, but we can wait to seek knowledge of the hereafter. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya yang ada di pondok maupun di situ antrian, kesabaran, ketabahan, tetap di situ berjuang dalam fisabilillah untuk membahagiakan kedua orang tua dan bisa mempunyai ilmu dunia dan akhirat. Itulah pilihan hidup saya. Kemudian
understand ourselves and the intention of making our parents proud. What if whatever happen, whatever the situation, keep going fighting and to seems from the beginning we had many trials. It's okay. At the end, we will feel happy. And there is someone who is proud of us. Jadi di awal banyak cobaan, banyak rintangan, tapi di akhirnya pasti ada kebahagiaan dan pasti ada hikmah yang sudah dilewati. Oke, next time itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan dari awal sampai akhir bila pernah ada kesalahan dari saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Jangan lupa sebelum saya tutup, like, comment, and subscribe di bawah ini, dan jangan sampai lupa lonceng di sampingnya tekan ya kawan. Oke, akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.